Nou daar, Telorie. Jy kan natuurlijk maar net gou eers skryf van die bord af. Ja. Okay. So, first things first. In the textbook, you'll see they talk, daar's so 'n hele paragraafie waar hulle spesifiek sê oor hoekom jy dit moet 'n 90 grade hoekie wees, né? Ek gaan nou gou-gou vir jou daar 'n reghoekige driehoeke is fundamenteel tot die studie van Trig. Jy het in graad 8 die stelling van Pythagoras geleer. Wat vir die verhouding tussen die drie sye van 'n reghoekige driehoek beskryf het, né? But in a nutshell, what I want you guys to remember is we need a 90 degrees angle. So that's the first thing. Moet 90 grade hoek hê. So you want a right angled triangle. Nee? Okay, nou. Daar's gou eers 'n paar bewoording wat ons moet deurgaan. Okay, so daar's my 90 grade hoekie. Ons maak hom ABC. Okay, now, when we work from a specific angle, and you will see they talk about alpha, beta, theta. Julle het nog glad nie daarmee gewerk nie, né? Kom ek wys net gou vir jou wat hy is, dat jy ook net dit weet. As hulle so 'n tekentjie maak. Nou moet ek mooi my spelling. Daar doen ek dit weer. As hy. Ek hoop dit is reg gespel. Theta. Okay, dan kry ons hierheen wat lyk so visie. Nee, dis alpha. Ja. Some people, I draw it with a circle and then it's got that little, or some kids like doing this. Either one, doesn't matter. Nee? Okay. Alpha, dan kan ons ook vir jou gebruik beta, dit lyk soos 'n B, maar daai onderste steeltjie is 'n bietjie langer. Okay, so no, dit klink nou baie snaaks, but up until now we have only been using X, Y, Z on B. Ons het letters van die alfabet gebruik, né? But when they talk about a specific angle, you will see these signs. The one that they use the most is theta. Nee, hulle gebruik theta die meeste. Maar as hulle alpha of beta gebruik, dit is maar net, dit is soos 'n plekhouertjie vir die hoek. Because that angle is still unknown, that's all. Okay, it's the same as when we use X and Y. Okay, right. So, if I work from theta, meaning angle C, nee? Dan, jy gaan sien dat wanneer ons nou trig gebruik, dan praat hulle van regoorstaande of teenoorstaande, aangrensende en skynsy. Obviously, the hypotenuse is the one right across the 90 degrees angle, nee? So that will never change. Hierdie is my skynsy. And in this case, DF will be the hypotenuse. Sorry? Yes. Yeah. So the one right across the 90 degrees angle. Now, when I work from theta and I want to talk about AB, nee, as jy nou van AB wil praat, AB is
oorstaande. Nee, jy sal sien in jou handboek praat hulle van teenoor. AB is actually opposite. Nee, so ek gaan sê oorstaande. Ek weet nou maak niks nog sens nie. Nee, it's just bits and pieces because I need you to know all of these before I can put them together. So opposite. Sorry, it's lelik geskryf. Okay, so from theta, then AB would be my opposite. Nee. Okay. From theta, what would BC be? Dan is BC. Sien jy lê langsom, nee? It's right next to it. So then we call it the adjacent side. My aangrensende sy. As jy mos dink gou aan 'n stuk land, nee? As hy grens aan 'n ander land, dis teen mekaar, nee? By mekaar. Okay, so hierdie is my aangrensende sy. The adjacent. You guys good with that? Okay, nou daai tweede enetjie het ek net sagter sit hier. The second triangle I specifically drew to show you guys that when I work from a different angle, then the wording of those sides are also going to change. Right? So let's say we're now going to work from alpha, meaning angle D. Now, this side down here will not be adjacent anymore, want hy grens nie aan my hoekie nie. Sien julle dit? So now EF would be my opposite, my oorstaande. Sien julle dit? Nee. So dit hang af. It all depends on from which angle you are working. So hierdie is dan nou my opposite of my oorstaande. Okay, and if I work from alpha, what would DE be? Dan is hy weer my aangrensend. My adjacent. Okay, so verstaan julle dit? Do you guys get that part? You good? Ja. Oh, sorry. Okay, nou wil ek gou vir jou vertel van die Trig verhoudings, né? We got 3 different trigonometric trig functions, né? Goed, kan ek maar skip? Okay. We have got sine, cos, and tan. This is what you've been seeing on your calculator. Hey, nee ouens, wat gaan nou aan? Nou wil jy sommer huil. Julle gaan sien dis super maklik. Kyk gou. You guys just write it once. I'm writing it twice so I can explain to Afrikaans and English, né? Julle kan nie so belyk net as ek hierdie 3 woordjies vat. Ha? Flippin' hell. Okay. So, kyk gou eers Afrikaans, né? Ek gaan Afrikaans links doen and then English on the right hand side. So, the previous slide was like things that doesn't make sense so far, né? Okay. Nou gee ek vir jou hierdie 3 funksies. So, ons gaan nog steeds werk van 'n hoekie af and then I'm going to ask you what would sine theta be? Of wat gaan sin alpha wees? Okay. En dan gaan ons daai aangrensend en skuins en oorstaande, I'm going to use those. So, we use 2 sides every time, né? So, when we use sine, Afrikaanse mense, jy kan dink aan sinos. Ander kleur. Skryf joune ook. Verkieslik 'n ander kleur, dat jy dit kan so mooi sien. Sinos. Né? Met ander woorde, the English people, you're going to talk about sino. Nee? Met ander woorde, as hulle vir jou sin vra van 'n hoekie, gaan jy sê dis gelyk aan
Waarvoor dink julle staan daai oë? Oorstaande, nee? Op, waarvoor is die S? Skynsy. The English people, daar sê, the O is for opposite, over, and the H is for hypotenuse. Kyk hoe maklik is dit. Ja, calculator is different story, ons gaan later by hom kom, né? So, wag gou eers. Okay, so is everyone fine with sign? Nee. Okay, kom ons kyk gou 'n voorbeeld. Dan gaan ek nou weer terugkom by kos en by tand, né? So, if I were to give you the following triangle, hy is 90 grade. Ek wil eerder 'n lekker enetjie hê. Okay. So let's just apply what we just learned. If I were to ask you for sine theta, okay, it means that I work from theta, ek werk van hier af, en sin is mos oorstaande, what would be the opposite? 3 over H, nee, skynsy 5. Met ander woorde, ja, ek wil net gou, ag, Ollie, nou kan ek nie terug hê. Toe maar. Gaan wees 3 op 5. That's your answer. 3 over 5. See? Easy enough, no? No, there's no but now. For now. Ja. Ek gaan nou vir jou 'n vraagie van alfa ook vra. Okay, is julle reg sover? Ek wil net gou daai gaan hom weer daar skryf, ja? No. Sine theta is equal to just 3 over 5. Okay. Goed, kom ons kyk gou. Let's ask for sine alpha. Wat gaan sin alpha wees? Nou sê ek hoe lekker maklik, né? So as ek van alpha werk, oorstaande opposite will be 4 over hypotenuse, skynsy, wat 5 is. Is julle reg? Baie maklik so ver, né? Okay, kom ons kyk gou vir kos. Let's look at costs. Okay, so costs, Afrikaanse mense, ons het nou sin nos, dan gaan ons sê kossas. English people, kosa. Okay, daar sê hy dit klaar. So nou gaan dit wees aangrensend op, waarvoor staan die S nou weer? Skynsy. English people, it's going to be adjacent over hypotenuse. Nou, can we try one? Kan ek maar gou skip na 'n ander bladsytjie toe? Okay, so kom ons kyk gou wat gaan wees cos alpha. So ek werk van alpha af, and cos means adjacent, which is 3 over hypotenuse, which is 5. Nou, goed, probeer gou vir myself, wat gaan cos theta wees? Wat is dit?
Wie vang dit nie lekker nie? Wie is hier by nie? Julle wag heeltyd vir die pennie om te drop, nee. Okay, kan ons gou tan doen? Kan ek maar terugskiep? Is daar iemand wat nog hier skryf? Kyk, nou skep ek. Ek kom nou weer hiernatoe. Kom ons doen gou tan. So tan, Afrikaanse mense gaan wees tanoa. And English as well, tanoa. So vir die begin, nee? Every time you see sign, say it out loud. Afrikaanse mense, as jy sien sin in die handboek, dan sê jy vir jouself sinos. Net om hom gou in te print, nee? As jy kos sien, kosas. Tan, tanoa. Okay. English people, same thing. Okay, so this will be opposite over adjacent, nee? So dit gaan wees oorstaande. Wow. Op aangrensend. Okay, now earlier I didn't say that, but please do not switch the two around. Nee? Want hierdie is sy formaat wat hy moet wees. So if you were to take, let's say a sign, and you used hypotenuse over opposite, then your answer is completely wrong. You can think of our answer just now. It was 3 over 5. So if you were to switch it around and say 5 over 3, dis twee verskillende goed, nee? So onthou, hierdie is die formaat en jy hou by dit. Jy kan nie dit gaan omruil nie. Okay, so opposite over adjacent. Right. Everyone done here? Kan ons hom probeer. Okay, so kom ons kry, probeer gou eers op jou eie, tan van alpha, en dan tan van theta. Klaar gedoen. You guys done? Okay, so tan of alpha, if I work from there, opposite would be 4, and adjacent would be 3. Okay, excuse, dit het ek ook nie nou gesê nie. Ek wil net gou vir jou sê, en ek gaan nou nie my back knoppie gebruik nie, so ek net gou van hier af verduidelik, nee? If I work from theta, nee? Kyk gou, adjacent means next to. Nee, aangrensend beteken hy is grens aan hom, nee? So onthou, jy is eintlik 2 wat aan hom grens, daai netjie en die ene. Nee, maar jou skynsy, jou hypotenuse, is only hypotenuse. Okay. It's only these two that can be adjacent or opposite. Right, ek het dit nie nou nog gesê nie, so ek wil net julle dit gou klem lê. Jou skynsy bly altyd jou skynsy. Jou skynsy gaan nooit wees aangrensend, sê maar nou aan theta. Alright. Okay, goed, so tan van alpha gaan wees daai 4 op 3. Tan of theta, so I'm working from here. So opposite is 3 and adjacent is 4. Okay, dit lyk maklik genoeg, nee? Good. Kan ek maar skip? Anyone still copying here? Right, so now let's look at how the questions are going to look in your homework and the test later on. So wat ek vir jou gee, Seymour, it must be a 90 degrees angle. Nee, hy moet 90 grade hoekie wees. En dan gee ek vir jou 12 centimeter. And 5 centimeters. Excuse me, maak daai beta. En hierdie theta.
Goed. So, the very first question says calculate AC. AC is nou nie gegee nie. Wat kan ek gaan doen om vir AC uit te werk? Pythagoras. Okay, right. So julle kan actually almal van daai gaan op jou eie probeer. Go. Ja. Do up until the end of 3 first. Okay, gee gou die ander ook 'n kans dat hulle net gou eers werk. Just give it a sec. Exercise 1. B, C, D, E. $64. Ja. Kyk of jou antwoord by nommer 1 ook 13 is. Did you guys all get 13? Okay. Wie is nog besig hier? Okay, good. So nou by nummer 2 vra hulle vir jou calculate sine theta. So I'm working from theta. Sine is opposite over adjacent. En ons het mos so hier uitgewerk, hy is 13 centimeter. Nee? So this would be 5 over 13. Okay. Cos theta. Cos is adjacent, aangrensend. So dis 12 op skynsy, wat 13 is. Dan soek ons vir tan theta. So tan is opposite over adjacent. So 5 over 12. Het al driekies reg? Good. Okay, mooi. Goed, kom ons kyk gou na die laaste tweekies. Calculate sine beta. So now I'm working from the top here. So sine means opposite over opposite over hypotenuse, met ander woorde 12 op 13. En tan van beta is oorstaande op aangrensend, so 12 op 5. Okay. Hoe lyk dit? Wil julle nog oefen of kan ons maar huiswerk doen? Okay. Goed, so jou huiswerk is oefening 1.
En dit is op bladsy 66, sorry. B till E. B, C, D, E. Okay, dan kan julle maar begin.